29 जुलाई इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा है। सैयद नजम हसन नौतक, सैयद आमर अब्बास रबानी, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, सैयद अवन सागर बिल्स में मुल्की ज़ाकिरीन हैं। 13 मुहर्रम से 17 मुहर्रम तक मस्तूरात की मजलिस अज़ा है। अली इमरान मूवी मेकर उनकी रिहाइशगाह चौकासिया में 15 सफर इसी इमाम बारगाह में मस्तूरात की मजलिस अज़ा है। 12 सफर मोहल्ला टांगा कॉलोनी आगा वारा सलीम की रिहाइशगाह पर मातमदारी है। मातमदारी में शिरकत फरमाकर सवाल वज़ीरान हासिल करें। 29 सफर मोहल्ला अब्दुल्ला नगर में मजलिस अज़ा है। 8 मुहर्रम को मोहल्ला अब्दुल्ला नगर में मातमदारी है। 23 सफर बादगाह सवाल खोखरा में मजलिस अज़ा है। सैयद गुलाम अब्बास काज़मी, अली अब्बास अली समेत मुल्की ज़ाकिरीन हैं। मेरी इल्तिमास है हर रोज अपील करता हूँ, मेहरबानी करें। ये नहीं कहता कि पीछे से ऊपर आगे आ जाए, ये जो अपने में गैप है ना आपस में, ये खत्म कर दे। मेहरबानी करें वहां से बैठ कर आगे आ जाए। अब आपके सामने सैयदा मुसाफिर शाम को कुर्सा देंगे। कारी कसाइब दारुल मसाइब अकास गाम दर बने अदब पीर सैयद नजमुल हसन शराजी अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ बराए तंज़ीले नूरे हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम वाइन अता उसके नहू वर्ज़का तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन वाले मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इलाही ज़िक्र अज़ा अज़ीम बारगाह कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस शहर के जितने मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन मजलिस दे मरहूमीन बानियान अशरा मियाँ साहिबान दे घर दे जितने मरहूमीन इन ज़िक्र दा सदका दरजात मज़ीद बुलंद फरमा। जितने बुज़ुर्ग अज़ादार मोमिनीन मोमिनात इस सफ़ेदात तशरीफ़ फरमा ने, जितने बीमारां दी शिफा याबी वास्ते दुआ की गई है, खसूसन मियाँ ज़ैद भट्टी साहब, मियाँ शाहिद साहब और जितने बुज़ुर्ग हैं, मेरा अल्लाह ज़िक्र दा सदका बीमारां नूं शिफाए कुल्ली अता फरमा। जेड़े बे औलाद ने और खसूसन जड़ियाँ झोलियाँ सिकदियाँ पईयां इन्हां दिनां दा सदका उन्हां नूं हयातियां ले मातमी पुत्र अता फरमा। इस नाजुक दौर विच हर रोज़ शिया सुन्नी भाई वास्ते दुआ है। जिंदे दिल विच मुहब्बत हुसैन मेरे अल्लाह जितने बेरिज़्क़ और कर्ज़दार ने उन्हां नूं इमाम रिज़ा दे खजाने चो रिज़्क़ कसीर अता फरमा। ये जितने अहबाब मुअज़्ज़ज़ीन अज़ादारान मज़लूम करबला दूर नज़दीक तो चल के इमाम दे ज़िक्र चाहुंदे ने, इन्हां सारियां नूं बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब फरमा, ज़वारी शाम ज़वारी मशहद कुम नसीब फरमा। करोड़ हा दुआ करां तो नतीजे वाली दुआ है कि मुश्किल दौर है, ज़िक्र दा सदका साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस वलीउल असर हुज्जत दौरां इमाम ज़मान दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआ मदी कबूलियत वास्ते एक सलवात बावाज़ बुलंद। मजलिस अज़ा दी कबूलियत इमाम ज़माना दी आमद व सलामती वास्ते फिर भी बुलंद दरूद तिलावत फरमा दे। इजाज़त है नौकरी दा आगाज़ कीता जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान दी इब्तदा ते बुलंद सलवात।
العالمين تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلندے سارے بولے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے صاحبانی ملو جی نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ چاہو علم عباس نو سلام کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری یا علی ولی علیہ السلام اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کیتا جائے 2:17 دا حکم ہے وہ 17 سنو تو پھر ایک شعر قصیدے دا پڑھ دیں تو ذکر مصائب وہ 17 کے 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے ماتمیاں دے حکم دی تعمیل کرن لگا اور یقیناً اگلی 17 تے حضرت عباس تا ماتمی دعا کرسی میں 17 پھر پڑھ رہے ہیں کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے جلال پور صرف جلال پور دے عزادار نہیں پورے علاقے دے عزادار شیعہ سنی بھائی غازی عباس تے ماتمی ہو بیکار ہو شے ہوندی ہے جڑی کسے کام دی نہ ہو فضول چیز نو بیکار آدن ناکارہ چیز نو بیکار آدن جڑی شے کسے کام دی نہ ہوئے وہ شے بیکار ہے اتنے مجمع چو کسے بندے دا حق بندہ ہی ہو میرے تے سوال کردہ بھئی حسین دا ذاکر شبیر دا ممبر ہے کوئی عام ممبر نہیں اے ذکر رسول دے پتر دے کوئی دلیل تا دے ہے بھی 9 لاکھ تے ہے بھی بیکار کربلا 10 محرم کوئی ایسا ویلہ کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت آیا بھئی وہ لکھاں دی فوج بیکار ہوگی ہتھیار انہاں کل چوکھے تعداد انہاں دی زیادہ 70 میں وہ پڑھنی ہے جی 70 تے میں ذریعے حضرت عباس چو دعا ملی اور میں نہیں پتا بھئی کتنے کو عزادار میرے حق چو دعا کر دے سو مگر اس واسطے مطمئنہ چو حضرت عباس دی ذریعے چو دعا مل گئی تو تسخی عباس دا نوکر تے ماتمی ہے تیرا تا حق کے میرے حق چو دعا کرنا میں دلیل دے رہے ہیں شبیر دے ممبر تے کھڑ کے میں 70 پڑھی ہے 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے سوال ہوئے ہونا کہ 10 دلیل کی ہے 10 محرم کوئی ایسا ویلہ کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت آیا بھئی وہ لکھا دی فوج بیکار ہو گئی سر نہ ہلے یا ماتم اللہ ہاتھ اٹھے یا زبان ہلے میں دس دینا وجہ کیا ہے 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے بات جناب سرکار عباس تے نوکر دا حد چلا کسے دا محتاج نہ ہوئے 9 لاکھ سمجھ لیجئے بسم اللہ جی حیدری 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے وہ دی وجہ کی ہے جب سامنے عباس بولو جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے قصیدہ میں پڑھن لگا سرکار حضرت علی اکبر بادشاہ دا خطبہ 10 محرم میدان کربلا مصائب نہیں فضائل علی دے اچھا علی بھامے ایک دن دو ہوئے تے تامی علی ہے علی بھامے کئی سال دو ہوئے تے تامی علی ہے بس ایک گل دے نیچ رکھو تو میرا دل ہے کہ میں جناب نو سرکار شہزاد علی اکبر دا 10 محرم دا خطبہ سناواں جڑیاں 9 لاکھ نال دادی علی دے لہجے شبیر دے پتر گلاں کیتیاں اجازت ہوے بزرگاں بھائیاں دی ماتمیاں دی پڑھیے قصیدہ جی مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبان بسم اللہ اے ہاتھ جیڑا اٹھ دے اے میرے حق چ دعا ہے اے داد بھی ہے دعا بھی ہے مسجود قلم بسم اللہ جی حیدری بہت
بہت شکریہ. میں پہلے آکھے مصائبنی میں فضائل پڑھن لگا, شہزاد علی اکبر دا خطبہ پڑھن لگا, ایک وکری وانڈے خیرات علی دی, شام علی ملکہ بیٹی دی, لفظ سنو تو میرے حق کی دعا کرے آئے. مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی, خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی, 10 محرم سخی شبیر دا خیمہ, علی اکبر بابے دیا قدمت ہاتھ رکھ کے پیا دن دے, اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں, تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. روک میں اس تو گیا, یہ جڑیاں 17 میں پڑھن لگا نا, یقیناً نہ 17 تے بعد علی اکبر دا ترس ہے, اور اس تو پہلے شہزادہ علی اکبر دے خطبے تے موضوع تے 17 سنیوں میں تو میں بالکل آخریا میں روک دے بیا, میں 17 بدل دے ساں, مگر یہ 17 اتھو دل چو دعا نکلے تو پھر دعا لینا میاں جی میرا حق بن دے. سرکار حسین علی اکبر نو آدن اگر اجازت دے وہاں تے کر سے کیا, وہ کم از کم 9 لاکھ کے علی اکبر بابے دے پاسے وے کے قدمت ہاتھ رکھ کے پیا دن دے, اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں, تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. بیدار ہوئی چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں, میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. سبحان اللہ, اے حد کسی دا محتاج نہ ہوئے صحیح, اے حد کسی دا محتاج نہ ہوئے. حسین آدھے اجازت میں دے ساں, اجازت میں دے ساں, لڑ سے کے میں علی اکبر بابے دیاں پیرہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دن دے, اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں, تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. اچھا پھر چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں, لڑ سکے میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا, تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حیدری بڑی مہربانی, بہت شکریہ. سرکار علی اکبر فرما رہے ہیں میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا, تلوار اٹھا لوں گا تو, سارے نہیں بول رہے, تلوار اٹھا لوں گا تو, ایک باری بولو تو میں ایک شعر اور پڑھن لگا, تلوار اٹھا لوں گا تو. سرکار علی اکبر کوشش کرنی ہے بھائی ہلکے دے ماتمی دا ہاتھ بلند ہوئے, ہو سکتا ہے فضائل دی میری آخری 70 ہوئے. شہزادہ علی اکبر وارد کربلا ہو گئے, سرکار حسین دے پتر حملہ کیتا, کچھ لوگ علی اکبر دے گھوڑے دے سامنے آ گئے, انہاں کیا تعارف کروا, لفظ تعارف آیا تے بادشاہ اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دینا, ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث. ایک شہزادہ علی اکبر نو 9 لاکھ چو ایک بندے اگے ود کے تانا ماریا, وہ سکے ساڈے کولے لکھاں دی فوج ہے تسی کلے ہو, اے گل دے وچ رکھے لکھاں دی فوج ہے تسی کلے ہو, لکھاں دی فوج ہے کلے ہو. سرکار علی اکبر دا جواب سنو تو میرے حق کی دعا کرے. بادشاہ پہ فرمیندے نا تنڈساں ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث, ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث, ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث, ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث, ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث. ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے, کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے. حیدری کیا بات ہے جناب, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. حیدری یا رب حیدری, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد. امام حسین علیہ السلام سارے بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے. گل سخی حسین دی ہوئے تے گل شیعہ سنی بھراواں دی کٹھی ہے. حسین صرف شیعہ دے امام، حسین پوری کائنات دے امام ہیں. اور گل مولا حسین دی ہوئے تے گل رسول دے پتر دیئے، پھر فضائل رسول دے پتر دوے تے شیعہ سنی بھائیاں دے چہرے کھلے ہونے چاہیے دن. ایک سطر دا کل حکم ہے، یہ پڑھ نہیں سکیا، ادھے منٹے جو سن لو تے ذکر مصاحب اگر ساریاں دے اجازت ہوئے ایک سطر حسینیت تے پڑھیے جی. رب دی سو مکروز جہان حسین دے، بادشاہ بولو حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. رب دی سو مکروز جہان حسین دے، رب دی سو مکروز جہان حسین. ایک باری میرے نال بولو رب دی سو مکروز جہان. سارے بولو رب دی سو مکروز جہان. میں کیا گل حسین دی ہوئے تو شیعہ سنی بھراواں دی کٹھی ہے، مگر کوئی لوگ اجے بھی اکثر حسین صرف شیعہ دا امام ہے. نہیں بھائیا میں ونڈ کر لگا، میں دسن لگا فرد ثانی چ حسین کس دا تے کون ہے حسین دا. رب دی سو مکروز جہان حسین کس دا تے کون حسین دا سار چوی بسم اللہ. سارے بولو حیدری. جوانی امانے رب دی سو مکروز جہان. غیرت مند ہر ایک انسان. مولا منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. غیرت مند ہر ایک انسان. اے 17 میں قصیدہ شروع کیتا جے. کسے علاقے سن کسے بندے گل سنائی بھئی اتھے کو گھر آئی حسین دے دشمنہ دا، انہیں چو ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا. پریشان ہو گئے ہو. علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے، برادری چھڑ گئی، ٹبر چھڑ گیا. میں ہر ممبر تے آدھانا جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا. ایک باری یہ تو حسین نو من کے ویک اس مجلس کرائی، برادری دور ہو گئی، ماتم دور ہو گئے. کس جگہ تے انہوں دسیا با کوئی نہ سیدہ میری مدد کری، میں تیرے پتر دی فضیلت دی وانڈ دینا آزادارچ کر کے تھوڑی دعا جتنی ذہن چلے کے کھڑا ہو مل جاوے، فضائل دا سلام کر. انہوں دسیا با کوئی 4-5 مہینے گزرے، وہ کس جگہ تے ساری برادری کٹھی ہوگی. ساری برادری ایک پاسے، حسین دا نوکر ایک پاسے. ایک برادری والے بندے اس نو تانا ماریا، چنگا بھلا وسدا ہے، علم لائی اسی تین چھڑ گیا. لو جی مصاحب نہیں فضائل، وہ چپ رہا. ماتم کیتے اسی تیرے تو دور ہو گیا، وہ چپ رہا. ایک بندے اس نو تانا مارے، اس کہ تو جو رسول دے پتر دے بوئے تے جھکے تینو حسین کو لبیا کیے. ہن شبیر دا نوکر جلال چایا، اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نہ پیاس، اپنے گھر رشتہ داخل ہوئے، اشارہ کر کے آدھے آتن سمن حسین کو ملیا کیا ہے. سونے شان حسین دی کیے آؤ مایا بھین ادھی. حسین آلہ تے بولے نا دوجے نے چھٹی ہے. جڑا حسین آلہ ہاتھ اچھا حیدری. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. رب دی سو حیدری، رب دی سو مکروز جہان. غیرت مند ہر ایک انسان. مکدی ہے میرے حصے دی نوکری، حسین دا نوکر انہوں پیادہ ہے. سونے شان حسین دی ہاں یاد رکھیں سارا قرآن حسین دے. رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین. آدھا پہ آئے دستور جو عید آوے دے خوش ہوندن چھوٹے بالے اوے اسی باپا شاکاں عید کرے سورال اپنے سنگیاں نال. مرحبا مرحبا مرحبا.
میں فضائل پڑھ رہا ہے عزاداراں دی اکھاں وس رہی ہیں اے کرم ہوندے بطول دی دھی دا اے دن ایسے میں عزاداراں دی فضائل وچ اکھاں وسدیاں ویکھیاں تے میں اس وجہ تو فضائل اوتھے ہی چھوڑیا میں پھر آکھ رہا میں پیادہ ہے دستور جو عید آوے تے خوش ہون دن چھوٹے بالے اسا پاپا شاکا عید کرے سورال اپنے سنگیا شیعہ بندے دی میں نے ہائے چاہی دیئے او ایک جوڑی کوفے او عید کی تی تاریخ ڈسین دیئے حالے او ہائی عید دی رات تے من دریا تے رہے کس دے ظلم دے آدھیا نمہ کلے رہ گیا او بابا بارا گے بس نہیں علی دیاں راضی ہونے پچھلے مائک بند کرو سائیں ایدہ تھوڑا جا آواز زیادہ کر دے سو بس یقیناً مجلس عذاب وچ لاہور علی ملکہ دے زوار بیٹھے ہو سو پتران دے دکھ پڑے جاویں نا تے ماما ضرور سن دیں میرا عقیدہ ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ میں آج پڑھوں گا لاہور علی ملکہ دے پتران دے جنازے پردے چ بیٹھی ہے عباس دی بہن تو پھر کسی دے جنازے تے ہائے کریے نا تے بڑیاں تسلیاں ہوندیاں اللہ نہ کرے کسی ماں دا پتر مر جاوے نا تے وہ جنازے تو بعد جس لئے رشتہ دار گھر ول دن تو پھر بہناں تے ماں بندیاں تو پوچھ سی میرے پتر نو کون رونے میرے پتر دے جنازے تے کتنا رش تھا پھر اتنی کوشش کرے بھئی تسی ہائے ایڈی کرو بھئی غازی دی بہن ساڈے حق وچ دعا کر چار خصوصیات ایسیاں چار انفرادیات ایسیاں جلال پور والیا جڑیاں صرف غازی دی بہن ملیاں او علی دی کسی ہور دھی نو نہیں ملیاں وہ چار خصوصیات سنو تے میں ایک بیان کراں انہاں چوں پہلی خصوصیت ہے بزرگاں دے ان کہ اکبر دے پیو دے مشن وچ سب تو ڈھیر خرچہ غازی دی بہن تسی ہائے نہیں کیتی تسی ہائے کیوں نہیں کیتی تسی ہائے اس تو نہیں کیتی کہ خرچہ گنن بڑا سوکھ ہے خرچہ کرن سائیں بڑا اوکھ ہے میں ہر عزادار دی اکھ ویکھ رہا اور یقیناً اس کے ہائے بلند ہو جاسی محرم دی مجلس نہ ہوئے تو شاید میں اس گل نو پردے نال گزر جاواں مگر چونکہ حکم آئی علی دردا کہ آج بی بی پاک دیاں پتران دی شہادت پڑھنی ہے تو میں ایک سطر پڑھن لگا میں آکھیا کہ اکبر دے پیو دے مشن وچ سب تو ڈھیر خرچہ عباس دی بہن رقیہ دے منت تے کر سکدا میں 6 محرم میں چند دنوں دا مہمان ہے بطول دلال اے میں ہاتھ بدی کھڑا ہوں میں خرچہ گنن لگا تے تیری ہائے نکل جاسی حسین دے مشن وچ عباس دی بہن رقیہ دے 6 پتر اجے ہائے نہیں نکلی 4 سکے بھرا عزادارہ 2 تھیاں جناب مسلم جیسا وارث اور سب تو قیمتی اپنے سار دی چادر اے خرچہ غازی دی بہن دا کدی نہ رو جڑے ہائے کر کے اور کھلیاں نہیں کر کے عزادار اے تو تواڈے تے کرم ہے نا بی بی پاک دا فضائل وچ بھی روندے ہو مصائب تو پھر مکان ہی ایڈی دین دے ہو اور سال بعد دن نام دین اے خرچہ ہے میری سینڈ دا شبیر دے مشن وچ دوجی خصوصیت اس بی بی دیئے بزرگاں دین کہ ہر ماں اجڑی ہے 10 محرم نو پھر رکھاں ہر ماں کدن اجڑیے 10 محرم نو اس کو وڈی غربت کوئی ہے غازی دی بھیڑ 10 ذی الحج نو یوں اجڑ گئی مرحبا 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 اتنی ہائے کرنی ہے بھئی نالا لگوا بڑھ جاوے تریجی خصوصیت دسن تو پہلے میں رک گیا ایک خصوصیت ممبر تے نہ پڑھی جاندی ہے نازادار سن سکتے اور جلسے دی مجلسی تے کدی بھی نہیں پڑھی مگر محرم دی مجلس اچ نہیں حکمے تے پڑھ دا ایک سطر آگ کے چپ کر جاسا اگر سمجھ آگئی تو پھر ہائے بلند کر دے ہوئے پہلی گل ہے کہ اکبر دے پیو دے مشن اچ خرچہ چوکھس دوجی گل ہے 10 ذی الحج نو جڑیے تریجی گل ہے ہر ماں حسین دے مشن اچ پتر کو ہائے نہیں سارے شامل نہیں ہوئے عزاداروں اے سارے وہ پچھلے عزادار بھی شامل ہو تو میں سطر رکھا ہر ماں حسین دے مشن اچ پتر کو ہائن عباس دی بہن او میری سینڈے جو حسین دے مشن اچ دھیاں بھی کو ہائن میرا بار مولا انہا عزادارہ دی ہائی قبول فرما اے بزرگاں دا جوانہ دا سر دا ماتم قبول فرما اچھا کوئی سوال کر سکتے
اہل سنت بھائی بھی مجلس بیٹھے ہو سن شیعہ دھیاں تے بھیڑن مٹیاں تے بہا کے کیوں رون دین میں تین دلیل دے دینا میں 17 کیے کہ غازی دی بھیڑوں سینے جس شبیر دے مشن چ دھیاں کو ہائیاں میں دلیل دے دینا شام غریباں دی رات امام فرمیندن میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات سوال ہویا کیوں مولا دن وہ پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس دے علی دی دھیاں جنگل چ گزاری گئی ازادارہ رات ڈھل دی پئی آئی ہر ماں اپنے بچے تلاش پئی کر دی آئی بزرگا دن ایک پاسے ایک حقہ لائیے ہائے میں اجڑ گئی علی دی تھی ڈٹھا آلیہ ڈٹھا تے عباس دی بھین میری سین جلدی دے نال اتھے آئی جتھے رکیہ سین مٹی تے بیٹھی آئی بی بی آدھی تو تا نہ رو تو تا میرے جرنیل دی بھین ہے تو تا غازی عباس دی بھین ہے قدمہ تے سر مار کے آدھی بی بی رنی اس سے گلے پتران دی خیر ہے میری دھی نہیں پہی لب دی کریں کوشش آئے بھی کریں اور سر تے ماتم دا ہاتھ بھی رکھی عزادار ہے فرمایا سیدہ بابا اللہ توڑا سر دا ماتم قبول فرماوے میں رنی اس وجہ تو بی بی پتران دی خیر ہے بی بی حسین دی جتی تو وار دیتے مگر سین میری دھی نہیں لب رہی بی بی حقل لیتی اما فضا علی دیاں دھیاں آؤ مسلم دی دھی نو ریت تو تلاش کریے تو اڈے تے میرا سوال ہے دھی چھوٹی ہوئے کیڑی ماں ہے جڑی دھی دے لباس کو بھول جاوے تریجے ٹبے دی لائی لتھیاں چاند دی روشنی آئی رکیہ سین نو دھی دا دامن ریت چ نظر آیا بی بی آدھی دھیاں علی دیاں والا میری دھی من لب گئی ہے جے ہائے کرے تا میں جملہ کھا کتاب آدھی فضا تے علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی نو ریت تو انچ آیا ہے جویں دا محرم شبیر قاسم دلا مرحبا 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 میری علی حسین آدھارا نوکرہ میری سین پردے چباؤ تے مکان نوکرہ سائی نوکرہ دھیاں علی دیاں راضی ہونے فضا سین تے علی دیاں دھیاں سرکار مسلم دی دھینو ریت تو انج چایا جی دا محرم علی اکبر دے بابے حسن دے یتیم نو چایا ترے گلہ میں کر چکیا چوتھی خصوصیت سونتے میں وین کرا ممبر حسین تے کھڑا شبیر دا ذاکران 6 محرم میں اتنے سونے عزادار ہائے پہ کر دیو میرے اللہ میں دعا کر رہے ہیں آج دے دن دا صدقہ تیرے امتحان اپنے اگر کسی ماں دا پتر مردہ ہے تو مر جائے میرے اللہ میں حسین دا ذاکر ہو کے دعا پہ کردہ انشاءاللہ کدی کسی ماں دا پتر گم نہ ہوئے موت تو بدتر زندگی ہوندی اس ماں دی جلال پورا لیا جس ماں دا پتر گم ہو جاوے علامہ مجلسی اپنی کتاب وچ لکھیا وہ لکھ دن کے واقعہ کربلا تو بعد ہر ماں اپنے پتر نو رنیے حوصلے چ رہی ہے لیلہ سین اکبر نو رنیے حوصلے چ رہی ہے فروا سین قاسم نو رنیے حوصلے چ رہی ہے کیڑا نہیں جاندہ سین رباب چھوٹی جی قبر بنا کے آدھی او میرا ہکڑی ترے واری کسر اللہ بچا آدن حوصلے چ رہی ہے ماتمی دا ہاتھ سینے تے آوے آدن واحد غازی دی بہن آئی جب تک زندہ رہی ہے ہوا نالوی دروازہ حلدہ اٹھ کے وے دی آئی مطا میرے پتر آدھے شاباش 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 سونی ہائے پہ کر دیو بھائی اجرکم من السیدہ اجر تو حسین دی ماں دینے بس عزادارو عید قربان دی رات مشکور دروگا گھر سکتے عید کم تے روبن دی آواز پہ گئی عید تڑپ کے اٹھے مشکورہ دے میں ڈٹھے ایک بی بی ہے کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار دا سہارا مشکورہ دے میں ہاتھ بننے میں سر جھکایا میں کہا بی بی ادھرات لے میرے ویڈے چ روون والے تسی کون ہو مشکورہ دے بڈھو یا وین آیا مشکور میں تیرے رسول دی دھیاں او میں بقیہ چھوڑ کے ٹورائیاں مشکورہ دے میں مٹی تے جھڑ پیا جڑے میں نے ویکھ رہے ہو ہائے نکل جاسی مشکورہ دے میں آکھیا بی بی ادھرات لے میرے ویڈے چ کیوں روندے ہو فرمایا میں تنے نہیں آدھی میرے پتران دی قید چھوڑ میں تنے بھی نہیں آدھی میرے پترانو پانی پیوا میں رسول دی دھی ہو کے منت پہ کر دیا میرے چھوٹے پتر نو تاپ دا زورے اتنا احسان چکر وانی کہ اس غریب دے گلے دیا رسیاں دلیا چکر مشکورہ دے میں تڑپ گیا میں پانی دا جام کدی نہ رہو جی جڑے ہائے کر کے پیر ہوندے ہو سارے شامل ہو تو میں وینڈ دے قریب آ گیا ایک منزل ہے اس منزل تک آؤ تے سلام کریے بڑا لمبا سفر ہے سائی مسلسل رونے مشکورہ دے میں ایک ہاتھ تے رکھے چراغ ایک ہاتھ تے پانی دا جام آدھے میں بھج پہ پہلے بڑے شہزادے دے زندان دے دروازے تے آیا جلال پورا لیا کدی تا سوچ کے ڈے سانگ دل لائن کوفے دے لوگ
रुकैया दे पुत्रां नूं कैद कीता है मगर कोठड़ियां वखरियां वखरियां कह वेले ना छोटा भिरा दाई वीरन में तस खा गई है। लो जी जेड़ा हल्के दा मातमी है मैंने वेखे मशकूर आदा मैं शहजादे दे जिंदान दा दरवाजा खोलिया आदा मैं जल्दी दे नाल दौड़ के गया मैं इंज करके पानी दा जाम अगे बढ़ाया आई त गाजी अब्बास दा भणेजा आदा मैं आख्या पानी पियो हाथ मार के आदा उस वेले आंदे ही जेड़ा मेरा भिरा मर गया आदा तेरे कहीं दसिया कदी ना रो जी जेड़े हाय करके पे रोंदे हो करो करो हाय तो फिर हाय तो ताडे मजहब है भी और हाय करनी भी चाहिए। आदे उस वेले पानी आंदे ही जेड़ा भिरा मर गया है आदे किवें पता ही आदे डीगर तक पानी मंगदा रहा मैं आवाज सुनता रहा हुण मेरे नाल नहीं बोलेंदा मैं आवाज देना मेरी आवाज नहीं आंदी आदे मैंने पक के मेरा भिरा पानी मंगदा मंगदा मर गया। इन शहजादे दे जिंदान चो निकलिया छोटे शहजादे दे जिंदान दा दरवाजा खोलिया मशकूर आदा मैं नबस ते हाथ रखिया ते मैं आख्या घबरा नहीं तेरा वीर अजे जिंदा है। इत्थे फिर मशकूर आदा शहजादे तुसी कौन हो मुस्लिम दा पुत्र आदा अगे अज थोड़ी तै नहीं पूछया आज क्यों पुछदा है आदा अज मैं मंजर डिठा है मैं मर जावा मैं मंजर ना वेखा शहजादा ते के डिठे याद मैं डिठे घर मेरा ते मोहम्मद दी धी दा एक हाथ पासे दिया आदे असी उसे सैन दिया रुलियों या कलियां असा मुस्लिम दी जोड़ियां अब्बास मरहबा 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 ज़दारों असा उसे सैन दिया रुलियां कलियां असा मुस्लिम शहीद दी जोड़ियां असा गाजी अब्बास ते भणेजे हैं ए गुरबत लाहौर अली मलका दे पुत्रां दी शहजादा प्यादे अगर एक मिन्नत ला सकदा है उसे क्या हुक्म करो शहजादा अगर तेरी बीवी ते धियां इथाई जिंदान चावे ना मशकूर आदा क्यों शहजादा तेरी बीवी मां बन के मेरे वीर नू जगावे ना ए मेरा वीर जाग पोसी ए अम्मा अम्मा करदा गश कर गया ए जुमला ही मुकिया मेरे हिस्से दियां नौकरियां ए मैं हाथ बद्दी खड़ा ओ सारे अज़ादारां के हाथ बनना कोई जुर्म नहीं मसाइब विच कोई मिन्नत करना हरज नहीं ओ लाहौर वाली बीबी राजी जासी मशकूर आदा मैं दौड़िया मैं घर आया तो मैं डिठा क्या है मेरी बीवी बुरका पाई बैठी है मशकूर आदा मैं दौड़ के करीब गया मैं पूछे मेरी इजाजत तो बगैर किथे तैयारी है तो मैं ना दिए मशकूर कला जन्नत पे लेना है मैं ख्वाब विच डिठा है एक बीबी है जदे मथे ते मौत दी पट्टी बंधी है और मैं जगा के पया दिए मशकूर तेन लैन पे आंदे हुसैन दा ना इनकार ए सोनी है अली दी धियां तुहाडे ते राजी होई जवानियां मानो है करना ले सरद मातम करना ले मशकूर आदा मैं तड़प गया मैं नाल लाया धियां नू मैं नाल लाया बीवी नू मैं जिंदान दे दरवाजे ते आ गया एक होर बुजुर्गां दा जुमला याद आया चूंकि कदीम दी अज़ादारी है एक बुजुर्गां दा जुमला पढ़न लगा मशकूर जिंदान दे दरवाजे ते आके इरादा कीता मैं जिंदान विच दाखिल होवां अज़ादारों दी बीवी दे मोढे ते हाथ रखिया आदि ना मशकूर जिंदान विच पहले मैं वैसा ये आदे क्यों शिया बंदे दी तहाए निकले आदि मैं वेखना है जो यतीम खाका ते समझे मशकूर आदे मेरी बीवी जिंदान विच आई शहजादे दा सर झोली च पाया एदी बीवी पहला वैन करके पई आदी है उठी वेला मिलन आई करो करो हाय करे आए मैं वैन करता पिया रुकैया दे पुत्रा दी गुरबत एदियां धियां वैन करके पईयां दियां नुठी वे वीर बहना मिलना यानी अज़ादारों रुकैया दे लाल अख नहीं खोली जेड़े हल्के दे मातमी बहना दे भिराओ अगले जुमले ते कोशिश करे तुहाडा मातम दा हसर ते आवे मशकूर दी छोटी धी अगे वधिए आदि इजाजत दे ओए शहजादे नू मैं जगैनिया और जलालपुर वाले मुस्लिम दे पुत्र दे पैरां ते हाथ रखिया उच्चा वैन करके आदि वीरन जाग छोटी भैन दा मंगल तड़प के उठिया याद आई उस वेले आईया जदा बाबा ही मारा गया या सैयदा आदे उस वेले आईया जदा प्यू दी लाश रोल गई है उठिया ए
इस औरत दे गल च बाई पाई पहला वैन करके आदे अम्मा असा रुल गया अम्मा साडे प्यू दी लाश गलियां ते बाजारां फिरंदे रहन तारीख आदी थोड़ी देर बाद खुली है तो पिछे हटे है फिर आदे पासे वेख्या दे वीर ना साडी मां है ना साडियां भैणां हैं आदे किवें पता लगे आदे मेरी मां होवे उंदे सर ते चादर ना होवे ओ मेरियां भैणां होवे ना उन्हां दियां कल्लां च दूर ना मरहबा 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 सर ते मातम दा हाथ रखे आए सर ते मातम दा हाथ रखे आए मजबूर आदे मैं जिंदान दा दरवाजा खोलिया दई मेरा फिरा थोड़ा जा सहारा आदे मैं आख्या जिन मर्जी चाहे टुर जाओ तेरे ते सवाल करदा जलालपुर लिया अल्लाह ना करे तुहाडे चो किसी दा छोटा बच्चा आध रात ले घर तो भूल जावे उस बच्चे की हालत केड़ी हो सी किसी ने आखसी चाचा मैंने घर नहीं पिया लभदा किसी ने आखसी मामा मेरा घर केड़ा है कुरान लिया मैं सर ते रख देना अंधेरी रात कूफे दियां गलियां आएन बजदे भी वदन ते रो रो के आदन अम्मा चारे तो बहु वदले सदका 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 अम्मा दुआ करी तेनों मिल पविए आ गया मैं औखे जुमले ते सारी रात गलियां बाजारां च भजदे रहे डी चढ़िया हुआ कूफे दियां गलियां मुसलमानों दे जुल्म तो डरदे होए एक बाग च आ गए सारा दी एक दरख्त ते भूखे ते प्यासे बैठे रहे डीगर दा टाइम आया बुजुर्गां दे ने एक औरत इस बाग च आई अपने आप नूं आदी बारिश कोई नहीं अल्लाह जाने पानी दे कतरे कहे पे ढांदे आदी मैं सर चा के डिठे दो शहजादे आए पहला सवाल करके आदी कौन हो शहजादे नहीं बोले जेड़ा हल्के दा मातमी है तुहाडे नाल गल है कित्थों दे वसदे हो शहजादे नहीं बोले तुहाडा नाम क्या है शहजादे नहीं बोले हुण रुकैया दा वड्डा पुत्र आदा दस दे पहले कोई जामन दे जामिन दा नाम आए आदी बिस्मिल्लाह मेरा मुर्शद अब्बास दा मदीने वाले पासे मुंह करके आदर मामा बचड़े रोल गए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कदी ना रो जेडे बीबी दियां पुत्रां नूं रोंदे हो साडे मामे नूं जाणदी है फरमाया तुहाडे मामे दी नौकर आ लह आओ मैं तुहानू मां दे कोल पहुंचे सा मां दा सुन के ना शहजादे दरख्त तो लह आए इस औरत नाले दे घर आ गए तकदीर शहजादियां नूं मौत कोल ले आई आदि खाना देवा आदि नहीं भूख है कोई ना साल हो गया असी मिट्टियां ते समझते पे सन बिस्तर बना दे जलालपुर वाले इस घर दे उतले हुजरे च बिस्तर बनाए रुकैया दे दोवें लाल सम गए रात आध होई है हारस ते खुदा दी लानत होवे घर आया हथियार सट्टे दा सम पिया एदी बीवी आदी खाना नहीं खावना आदे तेरे खाना याद है मैं नाम तू रह गया आदि ये क्या इनाम आदे तेन नहीं पता मुस्लिम दी जोड़ी जिंदान चो नस गई है अजे गल्लां पईयां होंदियां हैं वड्डे शहजादे दी अख खुली आदे वीरुण जाग समण दी रुत्ती गुजर गई है मौत सर ते आ गई दोए फिरा जागे एक बैद गल च माई पा के रोंदे पैन हारस दे कान ते आवाज पईए आदे कौन पे रोंदे आदि ये कह पड़ोसी दे बाल हो सन औखे जुमले ते मैं आ गया इस नूं यकीन नहीं आया इस सीढ़ियां चढ़नियां शुरू कीतियां इस दरवाजे ते हाथ मारे ते ताला इस पत्थर चाया इस पत्थर ताले ते मारे बुजुर्गा दिन ताले ते नहीं रुकैया दे पुत्रां दे हाथ पे लगदा ओ जलालपुर वालिया मेरा तेरे ते सवाल है अंधेरा होवे नजर कुछ ना आंदे बंदा इंज हाथ मरेंदा है ए हाथ मरेंदा है दे हाथ रुकैया दे पुत्रां दे वाला चाहन हाथ चेंदा है शहजादे उठदे आन अजे कुछ सीढ़ियां रांदियां हैं इस शहजादे दे वाला चो हाथ छोड़िया निक्का फिरा दे कोई कपड़े ही तदे मेरी पेशानी फट गई मरहबा 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 चाओ हल्के दमातमी हाथ चाओ हल्के दमातमी हाथ बुजुर्गा दिन सारी रात इस शहजादिया नूं घर ते सतून दे नाल बद्धा चढ़ पियाई दड़ी इस रस्सियां खोलियां बुजुर्गा दिन दड़ियां जिस घरों रस्सी निकलती आई उस किसी न किसी कुर्बानी दे जानवर दा गला होंदा मैं फिर आखिर
जलाल पुरा लिया जिंदे हाथ च रस्सी होया उस गल च कोई ना कोई कुर्बानी दा जानवर होंदा हा कुरान लिया जेड़ी रस्सी हारस दे हाथ च आई ओदे रुकैया दे पुत्रा दे गल आप घोड़े ते बह गए गाजी दियां भणेजियां नूं भजेंदा आंदा है मन दरिया ते आया है आदे जल्दी करो मामे लहाओ चोले लहाओ इस तलवार दी चुंझ नाल मामे लहाए आदे चोले लहाओ वड्डे लाए छोटा नहीं लांदा भिरा दे पासे वेख के आदा है पाड़े नाल ला हुण ला चा चोला या हुसैन और देख नहीं सजना दा ओए सामड़ी को और ना मिल संग देवा नहीं मामा मदद नू छोटा जान पिया हाथ बन के आदे क्या दसावाए छिड़का दे दे हौसला 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 करिए सैन रुकैया दे पुत्रा दा मातम तेन शर्म आवे मैं तेरे तो पहले आप मातम कीता हुण दोवें शहजादे वध वध के तलवार दे अगों वड्डा दे पहले मैनू मार मैं छोटे दा खून नहीं वेख सकदा हौसला गर्मी ऐसा ही कट ले मैं रुक गया छोटा दे पहले मैनू मार मैं वड्डे फिरा दा खून नहीं वेख सकदा वड्डे शहजादे सर झुकाए जालम तलवार चाहिए निक्का बेदर है इस तलवार बुलंद कीती है सैयदा मिन दे हिम्मत में हिकमैन कराते हाय कर लेन निक्का बेदर है इस तलवार होर बुलंद कीती है निक्का बेदर है और जलालपुर वाले इस तलवार मारी है रुकैया दा छोटा पुत्र दरिया ते भजदा वदा है ते मुंह वतन वाले पासे करके आदा है नित मान करे हाँ वे अम्मा या हुसैन और साद मान करे चाओ हल्के दमात में हाथ रो रो के पैदर साडे सारे तू प्यार दे हाथ चगे न सानू एक बैनू गल ला आए सर ते मातम दा हाथ रखो हाँ ओ एक काम से ने जान दा नहीं हो जान दा नहीं हो मैं कुछ वीर डाला छोड़ दे मैं याद धवेन होर करा दिया बात खाओ साडे सार तू प्यार दे सारे मातम दा हाथ रखा है कदम शहजादे समझे जो जालम नहीं छोड़ेगा उच्चा बहन करके प्यार है तू बेशक जुल्म करे साडे कतल दी माता जिगर जो है निकले साडे कतल दी दमनंदा ओ तोड़े आज दादी सकू कतल ना आज दादी सकू कतल